سلام دوستان، امید حالتون خوب باشه. ممنون از پیام هاتون، اینکه منتظر جلسات بودید و اینکه من برگشتم و سعی میکنم که نظم همیشگی رو داشته باشم. بریم برای جلسه 23. جلسه 23 چی میگه؟ جلسه 23 اونایی که نمیدونن ما داریم کتاب ادیتو کدوم ارو ادو رو هم کار میکنیم. ایکو قبلا کار کردیم ولی روی ادو ادامه یونیته 5 document I. Ça veut dire quelle page? Ça veut dire la page. Laisse-moi voir. اجازه بدید که من اون صفحه دکومان رو بهتون بگم. خب voilà, c'est ça, document I. Page 78 78 صفحه 78 دکومان ای دکومان ای. خب قراره که امروز یونیته 5 رو تموم کنیم. بریم. Vous êtes en forme? Vous êtes au taquet? On y va. Bon. Document I, regardons la photo. Quel pays vient cette affiche? Oui, cette affiche vient du Québec. Quelle plante pousse en été? Quelle plante pousse en été si vous regardez l'affiche? Oui, des plantes, des herbes à poux peut-être. Herbes à poux, ça veut dire quoi? Herbes à poux, ce sont des plantes. این herbe یعنی علف های اپو. این علف های میگه این شکلی هم. من نمیدونم واقعا اسم تخصصی چی میشه. herbe à poux. کسایی که آلرژی دارن میدونن، مثلا چون توی دایره لغاتشون هست که به دردشون میخوره، حساسیت دارن. herbe à poux ایناییه که این شکلیه. میبینید تو این تصویر برگای این مدلی داره و بعد روی هر کدوم توپکایی داره که اینا حساسیت داشت و باید سقشه بشه. سقش یعنی باید کنده بشه و دور انداخته بشه برای آدمایی که آلرژی دارن. Bon, selon vous, pourquoi faut-il l'arracher? Parce que ça cause de l'allergie, n'est-ce pas? به خاطر اینکه il faut l'arracher parce qu'elle provoque une guyard, elle provoque des allergies au pollen. Parce qu'elle provoque des allergies au pollen. Oh, désolé. Bon, alors, quels sont les symptômes nommés dans l'article? D'accord. Pour ça, pour répondre à ça, il faut lire l'article. طبق همین سوالا میخونیم و بعد میریم جواب پیدا میکنیم. Quels sont les symptômes nommés dans l'article? سمپتوم هایی علائمی که توی article اومده چی هست؟ 5. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes allergiques au Québec? On va voir. یا عالم آدمی هستن که allergiques هستن. Allergique, être personne allergique. Personne allergique. Personne allergique. Et 6. Quels pollens sont responsables d'allergie? Quel pollen? Pollen, ça veut dire گرده گل. چه گرده گل های responsable allergie هستن؟ خب بریم متن رو بخونیم. Éternuement, nez bouché, picotement, démangeaison. Avec l'arrivée du printemps, les problèmes commencent pour les personnes allergiques. Environ 1 Québécois sur 6 souffre d'allergie. Au Québec, les pollens responsables d'allergie sont dans l'air pendant 3 périodes distinctes. Au printemps, l'air pendant 3 périodes distinctes. Non. Au printemps, tout d'abord, le pollen des arbres et des arbustes est très présent. Au début de l'été, le pollen des plantes herbacées comme le gazon prend place. Puis, à la fin de l'été et au début de l'automne, c'est au tour de l'herbe à poux. Bon, alors, éternuement, éternuer, ça veut dire
این اسم عدس است. وربش میشه اترنوه. اسمش یعنی عدسه میشه اترنومان. نبوشه بینی که کیپه. پیکوتمان. Picotement, ça veut dire quoi? Picotement, c'est علائم allergie. Picotement, ça veut dire sensation de légère piqûre répétée. Sensation de légère. یعنی احساس میکنید توی مورمور میشی. پیکور نیش دون میشی. پیکور یعنی نیشتی. حالا اینجا منظورش سوزن شدن، پیکور شدن. پیکوره خیلی سبک ولی تکراری همش ادامه پیدا میکنه. رپته است. اینه که روی نربه. Pas démangeaison. Démangeaison, ça veut dire sensation d'irritation au niveau de la peau qui incite à se gratter. Démangeaison یعنی یه سانساسیون تحریک روی پوست که تو رو انسیته میکنه که بخارونی خودتو. اسو گراته. Bon. Démangeaison avec l'arrivée. با حضور printemps, les problèmes commencent. برای کی؟ برای personnes allergiques. environ un Québécois sur 10 پس جوابش این میشد یک Québécois روی 6 souffre یک شیشمشون souffre d'allergie. au Québec les pollen گرده گلا رسپونسابلن برای آلرژی توی هوا pendant 3 périodes 3 مدت مشخص قشنگ. au printemps tout d'abord اول از همه در بهار le pollen des arbres et des arbustes یعنی درده گلهای درخت ها و arbustes ها یعنی بوته ها est très présent. میگه le pollen des arbres et des arbustes est très présent. اصلا همه جا هست. au début de l'été اول تابستون هم همچنین. le pollen des plantes herbacées. le pollen des plantes یعنی گرده گل گیاهان herbacées. Herbacées, ça veut dire quoi? Des plantes herbacées, c'est quasiment toute plante qui n'est pas un arbre. هر نوع گیاهی که چی بوته باشه یعنی چی plante qui n'a pas درخت نداشته باشه بهش میگن plante herbacée. plante herbacée. Des plantes herbacées مثل چی؟ مثل gazon prend place. گازون یک علف کوتاه قطور و خیلی نازک مثل علف‌هایی که همه جا هست و یک مثل ترس نازکه و اونا میگن هایی که کوختن کوتان دانسن قطورن پهنن و نازکن و اونا میگن گازون. میگه اونا همه جا پرامپلس میکنن همه جا سنسن میکنن همه جا میان اقامت میکنن و خودشون میشینن. prend place. Puis, à la fin de l'été, بازم آخر تابستون و au début de l'automne, اول پاییز, c'est au tour de l'herbe à poux. c'est au tour, نوبت چیه؟ herbe à poux. همینه که توی عکس داریم میبینیم شکلشو. واو. pauvre ceux qui souffrent d'allergie. بیچارون کسایی که از آلرژی توی کبک رنج میبرن. 3 بار, n'est-ce pas? 3 périodes distinctes ممکنه که علائم symptômes allergie داشته باشن. واو. خب production orale. Les gens souffrent-ils aussi d'allergie dans votre pays? Oui, oui. Dans mon pays, oui, c'est aussi le cas. Je crois qu'il y a toujours au printemps, il y a toujours des personnes qui souffrent d'allergie, n'est-ce pas? Ça, ce sont les réponses. Comme d'habitude, جواب اینجا هست براتون چی دیگه میخوایم پاس کن. جواب نگاه کن دوست خوبم. الرژیک شما دچار الرژیک شخص الرژیک هستی یا pas الرژیک ou pas. Mais toi le nez bouché ou quoi? بینیت گرفته یه چیز دیگه هست همچین چیزایی. toi le nez bouché ou quoi? d'accord. اینجا قراره اکسپریمه کنیم نظرمون رو son point de vue. برای کسی که آلرژی داره. Je trouve que les gouttes c'est très efficace. goutte برای چی بود بچه؟ برای چشما بود. میگفتیم je trouve que les gouttes c'est très efficace. pour moi c'est une allergie. une allergie برای من. j'ai pas pris froid. pour moi c'est une allergie. سرماخورده نیستم. c'est une allergie. à mon avis tu es allergique au
pollen. À mon avis, tu es allergique au raisin. به نظر من تو آلرژی داری به au raisin. Au raisin به انگور. À mon avis, tu es allergique aux aubergines. به نظر من تو به بادمجون حساسیت داری که c'est vrai pour beaucoup de personnes, n'est-ce pas? خب, comme d'habitude, on va lire les questions. Où vit Florence? Florence, c'est qui? Alors, où vit Florence? Quel est son problème? Ah, alors Florence a un problème. Quel est son problème? Que lui recommande Phil? Que lui recommande Phil? Phil, ben Florence چه توصیه میکنه? Est-ce que Phil a le même problème que Florence? Oui? Non. بریم. آماده اید؟ C'est parti. Vous êtes doté de crayons ou de stylos, c'est parti. C'est Florence. Comment tu vas? Dès le début. Page 79, document J. Allergique ou pas? Allô, Phil? C'est Florence. Comment tu vas? Moi, ça va. Et toi? Mais tu as le nez bouché ou quoi? Ben, c'est bizarre. Depuis que je suis arrivée au Québec, j'éternue, j'ai les yeux qui piquent et j'ai mal à la tête. Le pharmacien m'a conseillé un médicament contre le rhume. Mais pour moi, c'est une allergie. Si ça continue, il faudra que je fasse des tests pour découvrir la cause de cette allergie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, à mon avis, tu es allergique au pollen, comme ma sœur. Il est indispensable que tu aies toujours avec toi des gouttes pour les yeux. Moi, je trouve que les gouttes, c'est très efficace. Et tu sais, moi, il faut que j'aille chez le médecin. J'ai développé des allergies alimentaires quand je suis arrivé en France. Page 76. Bon. Alors, c'est Florence qui parle avec Phil. D'accord? On y va pour deuxième écoute. Et voilà les réponses et les questions. Et voilà la transcription. Document G. La minute radio. Page 79, document J. Allergique ou pas? Allô Phil, c'est Florent. Comment tu vas? Moi, ça va et toi? Allô Phil, c'est Florence. Comment tu vas? Moi, ça va. Et toi? Mais tu as le nez bouché ou quoi? Ben, c'est bizarre. Depuis que je suis arrivée au Québec, j'éternue, j'ai les yeux qui piquent et j'ai mal à la tête. Depuis que, از وقتی که, since, همون since انگلیسی. Depuis que je suis arrivée au Québec, j'éternue. یعنی از اون موقع تا حالا éternue میکنم، سه میکنم، j'ai les yeux qui piquent, چشام میخاره, j'ai mal à la tête. Le pharmacien m'a conseillé. Le pharmacien m'a conseillé un médicament contre le rhume. Mais pour moi, c'est une allergie. Si ça continue. میگه pharmacien به من conseillé کردی médicament contre le rhume. یعنی برخلاف بر اینکه زکام دارم فکر می‌کنم من روم دارم. اما il faudra que je fasse des tests pour découvrir la cause de cette allergie. Il faudra subjonctif بچه‌ها باید که il faut c'est le futur simple. Il faudra que je fasse des tests بدم pour découvrir la cause de cette allergie. دلیل این allergie. Qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, à mon avis, tu es allergique au pollen, comme ma sœur. Tu es allergique au pollen, comme ma sœur. Il est indispensable que tu aies toujours avec toi des gouttes pour les yeux. Oh, il est indispensable, il est obligatoire que tu aies toujours avec toi des gouttes pour les yeux. Il est indispensable que, il est important que, il est obligatoire que, plus subjonctif. فرمولش اینه وقتی در مورد obligation indispensable یه چیزی مهمه صحبت میکنی با که در مورد این قضیه داره به یه توی میگی به یه ووی میگی به یه ایلی میگی subjonctif
il به هیچ کسی بر نمیگرده. میگه il est indispensable. il est indispensable که tu es toujours داشته باشی با همراهت قطره چشم. Moi, je trouve que les gouttes, c'est très efficace. Et tu sais, moi, il faut que j'aille chez le médecin. J'ai développé. میگه خودمم il faut que j'aille. aille c'est le verbe aller au subjonctif. obligation میگه il faut que j'aille. il faut que j'aille. بعد il faut que subjonctif il faut que برم پیش médecin. j'ai développé des allergies alimentaires. یه آلرژی غذایی گرفتم از وقتی که des allergies alimentaires quand je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France. خب جواب مثل همیشه بود بچه ها. برین و حالشو ببرین و امروز هم یه پله بیاین بالا و یه روزی این انجام دادن نگاه کردن و کار کردن روی ادیتوی 2 درس اجازه یا تیک بزنی برای امروز. خب Le subjonctif, la formation irrégulière. گفتیم در دفعات قبل در درس قبل که subjonctif از کجا میاد و چجوری کار میکنیم باهاش و یه سری ورب‌های ایرگولیه داره که باید حفظ کنیم. مثل همیشه مثل فعل avoir که subjonctifش میشه que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Je répète, تکرار کنید. Que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'elle est, qu'on est. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit, qu'elle soit. D'accord? Et le verbe aller. aller. بچه رفتن سوبژونکتیوش چی میشه؟ Que j'aille, aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'elle aille. Que nous allions. این خیلی مهمه. Que nous allions. فرق میکنه. irrégulier است. Que vous alliez, qu'ils aillent, qu'elles aillent. Faire, بچه irrégulier است. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'elle fasse. Que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'elle fasse. Pouvoir. Que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse, qu'elle puisse. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, sache, qu'il sache, qu'elle sache. خب این ورب ها خیلی مهمن. تا عمر دارید فرانسه میخونید رد میخوره برای سوبژونکتیو. بنابراین تلفظ صحیح و دیکتش très indispensable. خیلی indispensable یعنی مهمه. Il faudra que subjonctif. Il faut que subjonctif. Il est indispensable que subjonctif. Il faut que subjonctif. D'accord? Toujours c'est le cas. همیشه بعد از il faut que, il est indispensable que, il est important que subjonctif. Transformez ces phrases comme dans l'exemple et utilisez les verbes au subjonctif. Tu dois aller chez le médecin. Il faut que j'aille chez le médecin. Oui, il est nécessaire. ببین داره یک obligation رو نشون میده. il به کسی خاصی بر نمیگرده. نطق اولین il est nécessaire que tu ailles chez le médecin. Vous devez faire de l'exercice physique. Oui, il faut que je fasse de l'exercice physique. Oui, il est nécessaire que vous fassiez de l'exercice physique. Il faut que vous fassiez de l'exercice physique ou il faut que vous en fassiez. Vous voyez? B. Tu dois savoir nager pour faire de l'aquagym. Tu dois savoir nager. باید بلد باشی شنا کنی برای اینکه aquagym بری. Oui, il est nécessaire que je sache nager pour faire de l'aquagym. Oui, il est indispensable que tu saches بلد باشی nager کنی pour faire de l'aquagym. Vous devez aller chez l'allergologue.
Ou il est utile, مفیده, il est utile que j'aille chez l'allergologue. Oui, il est indispensable que vous alliez chez l'allergologue. Tu dois être à ton rendez-vous à 18h. Il faut que je sois à mon rendez-vous à 8h. Oui, il est nécessaire que tu sois à ton rendez-vous à 8h. Il est nécessaire que tu sois à ton rendez-vous à 8h. Il est nécessaire que j'ai toujours ce médicament avec moi. Il est indispensable que vous ayez toujours ce médicament avec vous. بچه ها از انجام دادن اکسرسیس های مربوط به سوبژانتیو و کیش غافل نشید. توی گوگل بزنید سوبژانتیو نیو A2 اکسرسیس. تمام انجام بده و کار کن روش. بون سه سون ای. بچه ها ببینید اینا، ببینید اسیه. خب چه موقع این یه رو دارید؟ Complétez les exemples avec des mots de l'échauffement. هر وقت voyelle plus y داشتیم plus voyelle y تلفظ میشه. Par exemple essayer. Pardon, asseyez. اشون فکر کنم. Okay. Asseyez-vous. Sit down please. ای plus voyelle. مثلا چی؟ کار نداریم به فرمولش. ای plus voyelle. Ion, nous prenions. Ion, vous preniez. Nous allions. ای با voyelle. voyelle داشته باشیم به علاوه ایل آخر کلمه. sommeil, sommeil, réveil. travail اسمم اونم ال داره آخرش و قبلش وایل داره، اونم ای خونده میشه. ای ال مثل cheville réveil ای. حالا این ایه ممکن ای باشه. travail ای ال یه دونه ال. یه چخ نگین ایل یا این. مثلا شویل نداریم ما. cheville ای یعنی دوتا ال با ای خونده میشه. یا sommeil. Remarque, certains mots s'écrivent avec IL mais sopronique. اینا exceptionnel. ville tranquille. شهر هزار آرامش. ville tranquille. Mais les autres از این قاعده اصلی رسپکت میکنن، مثل cheville ای sommeil ای prenions و voyelle y voyelle asseyez. خیلی خوب، اینم که خیلی آسون بود. باید تو کلمه بدونید. همیشه اسانسیل ها رو الان بیا انجام بده. پاس کن اینجا. مال سوبژانتیو، مال پختی دوکاره، مال این اونیته است. اونیته 5 تم شد. جوابش هم اینجاست. فکر نکنی همینطوری برای خودمون میذاریم و میریم. نه خیر، مهمه که شما اینو بذارید. من میتونستم اینو نذارم. مهم بوده که برام کار کامل باشه. مهم بوده که درست بیای جلو. مهم بوده که خوب نتیجه بگیری و بیای خبرهای خوب بدی. پس این اونیته 5 تموم شد. داریم به تقریبا وسط کتاب میرسیم. ممنون که با ما همراهی. ممنون که انرژی میذاری. انرژی منو بیشتر میکنی. هر جا هستی خوب باشی، خوش باشی، سلامت باشی، پر از آرامش و نگاهت همیشه نگاه بهترین ها باشه که قراره بهترین برای من اتفاق بیفته. باید منتظر باشم. هر کجا هستی صبر بایدت. شب و روزت خوش. الا پروشن. اگه کسی سابسکرایب نکرده، اگه تازه با این و این سبک آموزشی خوشش میاد سابسکرایب بفرمایه
بفرمایه و دکمه زنگولش هم بزن کدوم از ویدیوها عقب نمیمونه. ویدیوهای سوبژانتیو رو براتون میذارم، اگه مبحث سوبژانتیو رو نمیدونی یا نگاه نکردین ویدیوها رو شاید بتونه کمکتون کنه اگه نگاه نکردی. شب و روزت خوش. À la prochaine.